Halo, jumpa lagi di Drink Ordrang bersama Bobby Korputi. Kali ini sedikit mengenai question and answer ya. Ada beberapa pertanyaan mengenai wine dan minuman alkohol lainnya ya. Yang pertama mau gue ingetin adalah kalian boleh bertanya tentang minuman, kalian bisa bertanya tentang produk, tapi sorry, gue nggak bisa menjawab pertanyaan kalau soalnya tentang kesehatan. Karena gue bukan dokter, banyak yang nanya di komen, Om, kalau saya punya asam lambung, minum wine gimana? Kalau saya punya, sorry, itu gue nggak bisa jawab, ya. Gue hanya bisa rekomendasikan, kalau memang ada penyakit, sebaiknya hindari alkohol. Karena pada dasarnya, alkohol itu memang tidak bagus, apalagi bila berlebihan, ya. Makanya minumlah secara bertanggung jawab, pilih produk dengan bijaksana, ya. Dan ingat, minum boleh, mabok jangan. Oke? Nah, nanti kita akan ngebahas lagi beberapa tentang gimana sih caranya menjadi wine sommelier atau wine expert. Nggak expert lah. Kalau kalian mau belajar tentang wine, banyak dasar-dasar yang harus dipelajarin. Ya, nanti kalian akan tonton sedikit cuplikannya yang paling dasar gimana caranya menjadi seorang wine sommelier. Oke? Hi, good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Bobby. At the moment, I'm working in the Cancer Wine House, and I'm working in charge of port wine. Okay, I'm not gonna tell my sommelier because that's why I'm here. I'm studying to become a sommelier. So, I choose the service industry because, first of all, I love wine. And so how you know to get to know better for wine, you have the passion. Honestly, for the last 8 months, I was working in a cake shop. I know nothing but wine. Nothing. Zero. This is my passion. And I like to meet people. I like to tell people about wine. And the problem is, in Indonesia especially, the culture about wine is still small. Only people about wine. Only few people know about wine. That's why I choose this industry. And I enjoy it. What do I enjoy? I enjoy when I'm telling about wine to the customer. I tell them the story. How does it make? And what's going on in the bottle? And how do we drink the wine? Why you have to take the wine very carefully? That's what I enjoy when I'm serving the wine to the customer. What I'm concerned, because there is sometimes the customer disagree with my opinion. It's not I'm telling they're stupid, no, but they don't know yet about the wine. And the happiest experience when customer like the wine that I suggest, and they came back the next day and asked me to serve them and show them the next one. If you have any other ones that can suit them, that they like, that's the happiest experience I have in the restaurant. And I learned from here, I want to learn more about wine knowledge. I want to learn how to serve the wine properly. And I want to introduce the wine, especially here. Thank you, Joe.
Excuse me, ladies. Can you Pay, the bill? pay, pay. Oh, you'll pay. I'll get you the bill. Would you like to wait for a minute? Huh? I'll get you for the bill. Would you like to wait for a minute? Beer? No. For the bill. For Beer, the beer. not bill. Not bill. For the check. Check. You check. check. 뭐 하나 Would you like to come with this suggestion, please? No, please, no more this. And the hand should be together, not like that. I'll get you for the check for the bill check. No. because you said you want to pay. I'll get you for okay. Pay. Wait for a minute and I can wait soon. Please wait 4 minutes. Yes. Here. Yes. I'll wait. Nah, itu tadi cuplikan tentang pelatihan menjadi sommelier ya. Jadi untuk jadi sommelier, sebenarnya sommelier itu banyak ya, nggak hanya wine sommelier. Jadi kalian untuk mendapatkan sertifikat lengkap sebagai sommelier itu nggak hanya wine sommelier, karena sommelier itu ada beberapa macam. Antaranya wine sommelier, ada water sommelier, ya, master distilled, bahkan kopi expert itu termasuk sommelier. Oke, jadi memang step-step yang harus ditempuh untuk menjadi seorang wine sommelier itu tidak gampang dan tidak mudah, ya. Nah, tadi kalian ada lihat yang paling dasar kita pelajarin itu adalah attitude service, ya, cara kita bersikap dan cara kita bertingkah laku terhadap customer atau wine drinker, para penikmat wine, gimana sih menjadi seorang sommelier. Ada beberapa hal yang harus kita rekomendasikan. Yang paling penting adalah menyampaikan tentang produk wine secara positif, ya. Kita tidak bisa mengangkat suatu produk wine dengan menjatuhkan wine lain, nggak bisa. Atau mengangkat satu produk menjatuhkan produk lain, itu bukan itu bukan jiwanya sommelier lah, ya. Karena sommelier hanya bertugas merekomendasikan, menyarankan, memberikan service wine yang proper kepada para penikmat wine, ya. Nah, jadi itu secara singkat. Dan yang paling penting adalah membangun kepercayaan customer, ya. Itu zaman sekarang sangat susah dilakukan. Kenapa? Karena kebanyakan sekarang orang hanyalah dengan business minded, ya. Gimana caranya meraup keuntungan sebanyak mungkin tanpa mempedulikan customer yang inginkan, ya. Nah, itu dia. Jadi kita ingat lagi, as a sommelier, be a gentleman, be a good person, sincere, ikhlas, dan harus memberikan service tulus dari dalam hati, ya. Dan memang kita menjadi seorang sommelier mempunyai skill khusus untuk mendapatkan duit, tapi bukan berarti menghalalkan segala cara untuk mendapatkan duit, ya. Nah, jadi kalau kalian sudah tahu, ya, besok kita akan lanjut lagi dengan training wine, ya. Gimana caranya, how to recommend, banyak hal penting yang kita pelajarin untuk menjadi seorang sommelier. Tidak hanya minum wine 5-10 botol, kalian bisa mendapatkan sertifikat menjadi seorang sommelier. Atau menghafalkan semua secara teori, mulai dari wine region, jenis grape, terus mendapatkan sertifikat dengan nilai bagus, itu tidak menjamin juga menjadi seorang sommelier, ya. Being a good sommelier is you feel what customer feel, ya. Put your shoes in someone else shoes, ya. Kita harus merasakan apa yang orang rasakan, ya. Tempatkanlah diri kalian sebagai seorang customer. Gimana caranya sebagai seorang customer yang kepengen beli wine yang mereka suka, yang mereka inginkan, dengan budget yang mereka punya, tanpa harus memaksakan kehendak kalian sebagai seorang sommelier. Oke? Tonton terus, minum boleh, mabok jangan.